Tum yala kay Tum yala kay Tum yala kay Tum kabe yala kay Tum kabe yala kay Tum kabe yala kay Nedemanda men yalga Karin tum yalga kabe tum yala kay ya nedemanda men ti yala sangare tum yala kabe tum ning fa ni sal son tuen manon pa no dibo la ro kanyande ya bark tum lawoto pusa wenam bark wenam san le kodu vim la lafi ti le pam tabruna dara nan le sonne taba sanke ne vi mi digir sora vi mi digir sor ya sonsga CVK élevé son côté yamba get bala kela gadwa sina yila ati ne buso vim pam manare bala tum ya tile nini sala masanwa kenri kinke tuma ti ton gimbe ken magda mena singe ti patud naoye ki tamen ti de virgule sonsakanga na yilan vena tabiyam rewa nan pusi la barkam sandiki wera na zini kila da yinga runna wenam lema na lohorom ti pam te baba yemre ya pastor Karim Zongo bam ya pastor ya sida la manda tu ngusgo obuvima po ya songo do menga la songo do nebusgo ton ko so la met na wa puine tonno obnya ba la bangning bam santara obsik sakan wa me bilu san passé nyam na wum ko ya nananda ni am fa yure na pusu la ne bongo ya san sakan we da ngana song ton da yinga la nananti ton bas ne bam ko ya ede nan tin element tulu no wa na sonsa ne bam ba sankene tuma zabi yelle tum da singra ya soma la banganza wa me yime to na am ti tum da yolon to naf ti vi ma to yide rim haya kar sama ne wongo e pusi la bar kuso wakat sondo wo yam da pam wedon wa sohne ton do runa ya sai lewo da wa me e pusi la barka yam la barka e na mbasa yam ne ko ya ti pus get bala ke la ba ti de yolon ken to ne sons ko e sidaton pour yam barkuzo monsieur Edmond ton pour de la barkuzo aya junoro te pam te biete fo wa shone ne fo medico ho bang kidara on puine ba la pour yam barka la pour get ba la ke la ba barka on ko den ton am songe a te na kam fa bala biete yam lik de tonen ya oto te de puine tabiam ibar kuso dal toto wala na ker sos rapwa el kay luna ton nambo pena yam ti song do senke ne nustu ma wenge yam so jembe pongwa na sa dam yeti experience yam tara experience usko son train on connaît usko sawol go son passé yam ya sob son pam lohorom ti mi wenam goma ton ya wolo mi manti yidigiri la bark bout fa be wenam gomna poa ton da ton kostiam dik bangra yiba yam santara sagala ton na yat bala kela kadba ti ton yidigiri vi ma poa pipi sokra loto ibar kuzo nen na mana wana ton on tilik tumne ibar yi tum sana ntalanza zi tum sana ton yidiga vima net sanda tan sing tumne aton mana wana ibar kuzo bon ya jite ton hungom da ya ne ba fa ya woto akanya ke dini akanya sore ya Burkina bera ma fa la ton hungom no ma la bumfa sen no wena antara panga barka bala wena men ya pang soba ya woto la wena men ye le before jam hebiga asambi apana nkirbe dalle jam hebiga zambi apana nkirbe
ya wa a vima fa halen to tokne tuma a tuma poa a han pam zam so ninga te ya a nyaar wakata nyam na nye zam so a tum bur fa poa nyaminti kama wa kan kalinya tai la tenkirim sa wa kombono bona minti setaba mande walim la sanna mande ma o puta tabe tuma wala tite damba dal nyam nyata mate yakta neda yete kara ya dwanda mbo rogon ko ina tin gid sora ya bo no kurulun ko inda tin ni rogon tabe bo la mi kara yete ya shodara la mi kara yete ya naba la mi ko fure nyak wa lima nyak wa patere nyak wa lotore nyak da lotore me yak da tuma butu ta kamayam sam maga min taxé yam tin da tira yel bamba ralli yam san sir guuri nguusi kama san wa sir bi yam da yaka sabta ya lotore han tare awati ya lotore yam yaka sabta bunda yaka sabta ya shodaka ha ta wil garde buwe yam ha bayam ninga tunninga poka akana atun tuwa la kana réussir parce que bumbulle bangar bumbulla ya sodare hanki sodara na réussir kada shabam ya lotore ya bangar bumbulla ya lotore yam ninga jini nga fa atun tuwa me la kana ton kinto julesi na wa zindi bala ka tar bangar bumbul konye ralle tuma burfa kape hanan tuma nyam sanda to tunda yi shama arata seglo ti ya shama halba biga yadum wakati halan yadum wakati twenzo segala la me nyam ten segala la me la ton min mame ti wa biga ha wa yekadan waten tonde taldanyabo mpa shone bige ama mpa shone biga ha watan nyam nan dika nyabo kwen ye tamudon wa yi bonkon soba ti bumbul kon ka biya vima poy biga na mudoka men mana rogar ba sunne yino la nan tu gimbem neda yemre ndakan zinoto ton to kan yenda kwayra neda yemre ndakan zinoto ne yamimti Amazoni Brazil neda tuk sorum panar Brazil Amazoni wa ayura la Alberto Sim abiura nada toto la wanto ya saba la amawa biya la tulga me ndati net manar shaya nyemi nyaba halta ya kidra ta min zindin kan tanna ampiana wa manar shore to man kunkuba man goda man kalefu damba ditara ka tun pam voiture ya ro la peru to ne tun dikro ran so to ne tu gili to ne tu ru watanga jugu na nieme so mana bararam la fat te nabro ni bira la mawara karande mawara tame te yinyen lo to la ma morga me morga a han karma wato kon pama baka ma yedam tin latam ta kengan to man formation yinyen lo to taytuma mam dat yiye ntuma shore mam yaba mam vima poka natin yi shore tamawa ketin tene to fonda manda so ya kashama bi le poka et ya rela mam data nira han dat bum minga wa ba han sin yenda ba ya watu talzulese bang bulle na yi sabab ta to man ga yella la ham mora wato no wa bi ga sirmana mata te karata ma wasu le shama asit sakamen kenge nto zama lotemna ansir pama diplôme ngoro bantenga nki hama diplôme kama wa pire yedi a shama like na me lotri ma yena lotri nko vola eti mama mkin to karma ya mam karmen kunfo to fo yino la mam pa yen lotri ma hawam nan singa meng tum mam data mam mengaren tama ma kan ko donc tama wo ko to talla yebon wa ta yeba bala hanjin lotri la ka tumne ta to talla yebon wa ta tira yeba nyon on vora ayera kobro do to ko nan de kan to aytima paratum ko ngai tama wo ko ngai indik lotri yina lotri yire nkoje ne tira fa nda bulldozer
kwen ayedam ti ayen la yin shunde rat ito ala yedam ta hashi de bulldozer abtenga wa bulldozer ya machine bedra ya machine ko da cher andie yen wa akelen ko ga shaka cher enfants capé abtenga ya timbiluri ta mana tenga cher fa handata kanin guruna ya manara ya somatin tenga ne ba fa piade yere ngana fa ne ba fa tu journaliste ma fa wa bangandi ko gomda tu tenga to dam wa bangi mbwala wantara tumne na mande to bwala ndi kontra wa kwen ta anansi tume su tumti tenga ram pire bala ni manam ti ni nongolo ni ngam ya suna ne dum pa non tumni on bayam sa modra apa anton dal toto wala tonton jum pa mazam soka voilà konto rakadu ba voilà te obgun du kama jet ba voilà biga hanwa wenam nan te ning ninga bibge sin yaga lab songa la bra moto ka ndatun wenam dan te bam ndatin wati tweme ti wa panna fa beoye kana songa e ton jum pour savoir bon kan ninga voilà masanwa nebni son kera yi jwe nyos ka bene voilà ndate lam ti kera jwe le ka kam na ba ndatum nan singe zinti ya yire nandi kamamsko ton sos rawta ne da yemra ngesa mbole yetti nyera tamen sing tumde ya tumda yin data singa ya golo yetara zinga la ligni na singa kabe mamito songra ya wusko be me ndatum da sing la tungo kabe wala nina pamia na sing tum ningi we sagala la am tarana kon nin kansa sanke ne tum da sing roen bon runna wa gouvernement kabe en duniwa enten woka anebzang tuptumi ya woto tuptum bureau we kidam to gouvernement ra ma wa ne programme damba en pemere jeune damba sin tarabiyabo ne tout monde ne tara bangra je étudiant bangra on wekasa mbantini ha ni tsadan singa ka inkenka la moyen kabe dal dunduluna gouvernement abtara juge ka tieka etim berbera pousser absam pakke pemere comme puglu ligri comme diblu ligri parba ligri ropa ligri te twe bangin ninga bamsin tarafa te abrikan man abten dike obangana dik moyen ninga ko bama yisha en ton matérialiser en tout à leber tumde na ba men ala kelen na ne bataba bala façon sing tumna luna ya fo tumna sa ya sama fo nan dikka neba gouvernement handa kale tuen gouvernement kale tuen dik neba zangi la fo nan bo gouvernement juleta te ben fo menga gouvernement handa serda lik fo gouvernement kan lik fo ma fo lebra pardon nan dik tumba la fo han dik tumba bumbu bebetim daton torse dal la mette fo menga reng nda yinet han pa je ne sabne tumle raliem no tumle tal nen kigalum tumna voilà fo sandiem no tumna fo han kabebrem la no tumna la fo sha ngara tumna am pa suri nid bur fa kebe nan kebe anan dika fo litma fa am patun dik fo litma ta ayin tere mam tum zigi mam paleni ayo mam tetu tam mam dakara mo ka kene mi yela mamya tar mam paminer hen ye ha ne mam ne ha ye agwema fange ne yo no juzo ke mo tum nyam nyaba de pa berbera la ben ban ma fange pe ya fon ka tum no fange tum sa ya ligi de pa balen be fo yame la fan tum te waye wa jabre show debulé pamandi kelentu guhi fo yam kabye yisham ligri we la wazi kamanda afuya ndinte ho yam gane ya le fo yin tumtum yoro dalle zikonga mamtun le kya woto ibar kusko masawa kerme singa tumda ti pamara wodon singa la tumda gimba me bwentwen wa kitinet sing tum woto ti tumda wena gimbe ba atara nemes katiaka pipi mahamiyete abraham modok neda taman tumni nga hampa nonga nyitu yi sabab to tumda gimbe bala yam modoka wa asaka yamba
in ke tʋʋmna la menga ka no akata nonglem ne tʋʋmda ye dal ya tɩ tɩ tʋʋmda gimbe la nin ninga sẽn paam bãng biiga wẽnd sẽn bʋda pʋgẽ tɩ yaa yẽ menga n wa n wilg bũmb ninga yẽ sẽn data sẽn dat n maan bũmb ninga n nong tɩ maan bũmb ninga wã a sãn sɩng yẽnda ba sãn wa gimbe wẽnnaam na n zẽnega lame t'a bãng tɩ ad yaa kala sẽn gimma tɩ a kẽng been tʋg n manege la sẽn kopie n maan ne a sãn gimbe fo ka tar solution ye la singa na nyaada me di mam to biya en dika no on tu bi ri wa man a singa hala nyaadam a wa man wakat ko ya zikere rota ye me wa shirigam ya sida abo solution wa pona me beti ye man zindi ne man no ti shirigwe abo solution pourquoi ti shirigi bo dalle ha mi kamati ya tum nye me nga yam nyakar nye nyaka na mane tʋʋmdã sã n wa tɩ gimbe tɩ ka ligr yelle bãng bulla sẽn bɩa pʋgẽ wã na n neka a yam n wilga yib n soaba bũmb le tõe n wa ne gimbgo yaa ned sẽn ka yaoora tʋm-tʋmdba a sã n pa yaoora tʋm-tʋmdba a sẽn zemse wẽnnaam sũur pa noom ne a ye tʋm-tʋmdba sũur pa noom ne a ye tʋʋm kõng na n sãamame ba sẽn kos to-to a soaba na n wa yidgame da mobile la na n le wa leba a zoro la han yora tʋm-tʋmdba sõma wẽnnaam na n ninga la barka tɩ ba tʋʋmdã sẽn wa sig tẽng to-to a lebd n le wa pusga n bala n nake tʋʋm yẽ ba n yaa soaba a tara wakat n marsde n tar wakat n ka marsde la fo menga sã n yaa tɩrga fo menga sã n yaa tɩ tõnd yẽ neba n da pak entreprise rãmba n tʋmne n dɩk neba tɩ ba menga wa gimbe tɩ bãmb tʋʋma kãmb menga lebg n le wa sute ne bãmb tɩ b neke la fo sãn da be be n maan nebã wẽnga ba sẽn ka entreprise fo kẽnda ba sẽn tʋmde tẽngã tʋʋma fo kẽnda nina zĩige tɩ b yaa toas yaa ka tar yam loone nebã yaa zab-zabdba fo na tʋʋmã sãn wa sa fo sãn yi fo na n le beene ne mins fo n da tʋmda b na n maan fo wãna kẽerme yelam tɩ b maanda wẽnnaam tʋʋmde n tõe hal n dɩk yãk ligda tɩg n kõ tɩ b maan woto b yi moon koɛɛga tɩ b maan woto la b maan woto la b yaool n sɩd pa yaood b tẽn tʋʋmdã wa yam sẽn yeela rĩnga yel-kãnga ne wẽnnaam goama bõe-saglg la yãmb tar n tõe n kõ tʋmda yẽ ka zems a ka zems a ka zems baaba bas nebã kũune a sẽn yit n maanda soab yẽ yaa yu-boore yɔ nebã b salɛɛre tɩ ba fo ka tal ba wa kɩr n kẽ wẽnnaam doogã pʋga fo sẽn yɔ nebã normal la wẽnnaam sũur nooma ne fo wẽnnaam ka nong soab wɛ ka woto la fo tʋm-tʋmdã sẽn tʋm ne foomã yɔ tʋm-tʋm wẽnnaam n yetɩ fo yɔ tʋm-tʋmd zemsa a yaoodo yɔba ba fo sãn yɔ tɩ yõod ka le kell fo nugã pʋga bala tɩn gom dim la ofrãnda yaa dimma la ofrãnda yaa dimma yẽ yaa tɩlɛ yẽ yaa sam la fo yaood wẽnnaam yeelame mam kõ fo piiga lebs maam yembrã neb n bee n baood n dat n gaam wẽnnaam ad wẽnnaam pa tõe n gaame lebs maam yẽnda bãmba fãa yaa sabab tɩ ne tõe n paam wẽnnaam barka dat n yeelame tɩ pi-pʋɩɩra kũuma pi-pʋɩɩra tõe n yɩ sabaabo tɩ f paam wẽnnaam barka wall f koanga sãn ka maan sɩd ne sãn ka maan sɩd ne f koangda lame ned sã n wa n na n peng yaa bas tɩ fo yõodẽ wã yãk yẽ pɛnga la ra dɩk wẽnnaam pi-pʋɩɩrã n peng ned ayo ba ya ni ninga ba ya pʋgd tɩ yaa yɛɛba n yɛɛba ka bee tɩ tʋg n maan pid kõ wẽnnaam dɛwaarẽ yaa la fo ges yõodẽ wã mosã pisque nonglem kũunã yãkda yõodẽ wã yãk yẽnda n tɩ kõ wẽn-doogẽ wã yãk yẽnda n mana yel nins fãa fo sẽn segda manega la yaoo tʋm-tʋmdbã sõma tɩ wẽnnaam na n ning la barka la fo sãn kẽn wẽn-doogẽ wã tɩ b sã yetɩ b wa ne ligr bɩ fo yik ne enveloppe berl n tɩ kɩse tɩ fo tʋm-tʋmdã yaool n yãbda fo sẽn ka yaoodba tɩ b yik n kẽng wa inspection de travail n tɩ togse tɩɩd sã n wa tar tʋm-tʋmdba t'a tʋm-tʋmdbã boonda inspection de travail ka zems ye kõb wab sẽn segda reegã fo sã n kẽn tɩ yaa inspection de travail nina kẽnda tẽedb n be n yik n kẽng inspection de travail n dɩk avocat pourquoi
yobo ligidi kada kata avocat dikruwe yobo ligidi to ba yigin te kada avocat la fa lan tare ligina ti yab tulo lab kaare yobo ligidi te bamba fa ya bum wat ne barka fo tunda poka amen pusa barku zo sagal sa yinga dar pusa wena barku son ko tondo horum kanga tit pam sagal sa wotwa so so ya suma kenga da tori la wakata aya bilfu tonna ambo so kayam so krem san kenne apprenti ma wenge bala yam da goma kamba mi singri ma atiti tu vima men yidigra sangu so ma yarma wakati menga twende ngamba sorandike la nemme bene patron dunna zam so tumda ab yelman som ton ya wana ringa ab sankaman sidab sanka pela ka pour so wat tumne patron wakati bam san wa yinti sing tumda ringa jules ka twinjindi di pulu hin ka pina da ma zam har zin ro go ni ha wa mare yan balantara nyan na ywaka ba ko pulu lunna mi wa to be ka ma zaxen ka twin cheral di tire a pa pina ka ma wana yam songi ya mayela wakawa faya nan zamsa zaka pour tournois atelier pour me fo chambe bene be ade patron mi yikimba se han yikimba tourna te nerwa ne depena kidra ti toto man toto patron kabela nderanchi patron wa men patron kabangi fo nsi de saba darande te fana wa yise bela fo han ba fo han wa bang tourna fo nan yo ligid bamba fo nan to likam ni ba ba mena mana woto fo hum mana so fo buda so ba fo nan kin ba yenda dal fo hum be no patron wa nim pangan zama so tun wanda zama mana mécanicien do ba mécanicien do ngama mana tun wanda man mécanicien do ya tun dakka mi lidi fo janda man ne da wate fo man ga montere fo jam mana ansa te sok ligide fo yana te sok patron runa kama pale yete te sok patron ay te patron le leader fa wana encourageable ta ku fo pisi runa mana da men de ko bi shishi mana kan de leader shi non zama tumna mbang tumna ba leader non la lenga zama tumna mbang tumna tun da tararo mata abe abun yaran ndaga man mobile mécanicien do a mpana mpura yura he emission a pun kalebe akai la ani wazina wato ntolum bol bini nga zaga la bonda kam ni rani nga tum pa jinti ni rai kapa ndigida a bonda bini nga zaga waka de wata foko bishi palon ko fo yete dere luna tum kabe kasida ndadan fo leya un tourndi fo ndata saba ya fo sacré nyond l'autre dalan taron kama wuzra wan sacré me dal fa han to bene pardon tourner before man shit ne fo patron fo sa man shit ne fo patron buyoru secret dam wusum beta na wili fo shira yinga man popelem ne to fo man popelem na wa fo bangra na ntisheme ti ben wennam nonga popelem saba bangar wusom bebe neng ti patron maka kana wuli foye da fo ya popelem saba wennam na mana sun tizang fa kapte fo yama yidi zibamba wengo na wat no na fo amina ibarkuso wakati jo ndatan same datum bo soka bo yeti en nawa pusa tabe asida lam datam tiam koton salas bil fu sin ken net tiede ba vuima parate ti duni waram vuima tiede ba ton zab men wana tuma zinse ndatelam ti corruption yel hambe suka ti mwega da yel be suka yam goma apprenti mi wega do patron ba runa di yatta man ti ligda yello ya ne ba zugo wuso ti net farat ligda ne nyagabo tu soy bu fanda tan pam ligda ringa soya han ntun ka san walla ne wena mun ko foma ringa akatwen wa ndiagam fo honda tara sobata wena ga san zanga datam ti gil saglong sen ya bedre kon nevni fa sen get lab kela don a sen ket ne zamba la wega da wen tuntumbur fa man popelem ne jusoba gumba fa pour tumda pour alzia kap sa otro mikamte tumda sabab ni nga leading kifo nugo man sir ne patron
man si banner han kun fo kado ade patron mahamman ne da we ha akuma ma moto nor an runde generation men apom pare kade la man sidne to wilga te at fo ni yete fo man ne da tumna wala tumna wengo akun fo tuna even sab bumni han paade man sidne patron bumba fa pour e fa han were jambe fo on ken wendo wa fo na ya ka pipirbi kadira harfo bon fo ya su bangariya la fo ya kada nongolom kumbi kadira harfo fo ni goto na nyake ko tu la fo zam tu mazinwa pardon ka bangi te fo le kanshi fo ha yikin digidin nan tu ki people wala nongolom kumbi fo nzek do no ya hey ya fo digidi hey ya fo digidi hey dinga ya never fali wu ko kanga sida la ketun gomna me wonam sira ketun gomna la han shakba sulugu me ngan shak wonam sira mbasa abnan pama wonam barka ne bu wuso miyati tin de bu wuso la wonam ning barka ti toin pa mo nugu bumbu tolon toin dik ne tum ne zaka poa ndaton goma kamba so mi dik tum zaka get zaka tuma yele la bel sar kamba kera sana zab kum kwensa wakat kere san wum kaseta yawa patin de la wotoye kwensa la zikan ndati yela koy bala nebni sin dik kamba baya kum ngubutsi tum zakwa tin biga fuima yolo ya toa bar ko so ya tuntum paka yi tuntum bilia paka yi saba ta anana nan pam lafi ya obra jana biga soma obra jana la nonglo yani kite tinyime yodre ay yodo kontak ya bon song ning yeme tara pungwa ti sabab ti na ba pam lafi da mam da tamati o bang ti bondo bonda mahmbe zakson abya abvi me ya waki be vi nyam sa man ba wenam nan zabam awe da man tuntum ne wenam shawra yela menti ba israel wena tora banda kon israel na ma be lam ti ba fo tuntum do pa la fo tuntum pour ça et dans wirabie la yida vous sur la obtara droit te vous te bra obra wirabie fa yata zakninga 22h ti biga ketuntum ti jaka kam fa gwen ti paragwen ti zaka sob gwen ti basa men gwen meme basa hambe yaka pour men gwen ti biga ketuntum ne ayoli yika hal 4h du matin sing tuma wennam sur pa nom ne kadaye ja wa fo min biga gonta tonta la bi tun zaka pour ya kadaya bonne nan to sala kwebala la huwa wa ayumda da yide men bi pula la yoka pa yide la mam get man biga ha en karan ekwalla ti karane yolan ka karan ekwalle te bi yoka yolan kayitabe man nan paratun zinna na taba shona taba e dalla mun tutun nin biga ekwalle ba na ma na ku du shware la watan tumna yawe sida man pa anto hama yure la kada ya kashet vira runna tuma biga ya beti ba anwa na watun za kuma diti abawa kimi bahana mawa te biga yole yivida an wate ko ba na hanen na yote biga continue ko la rakabe ton de ga biga ta tum za kuma la ton yo e kolla runna biga ya atumda me akarma e kolla halin tu pama diplôme damba un tumne gouvernement wa nyamyeme awan ta kadam ta to do bo na mare ta tal do wa wayeti ya shiti tara ban vila yin tara do kadba la bamba zanyinda way wa biga mam tira menti wakatan wa zindi to man tu ya fuunda na o kuma mbikira hanka mam da yi mam handa yema la handikre dunna biga tumna me mare ndokam kwamba ta kom dible ta mam perde wena ne bon bar wena wena ninge barka tagu ya tun bilere ya to wena ndara to tunza ya wato yam digda to nenne nyale ben yata to nuga yenge sagles ni sin yita ya mamla yam songringa
ton da ta wẽnnaam barka m pa na n yɩt yãmb sã n dat wẽnnaam barka mit yãmb data wẽnnaam barka sora la b sẽn wilgd maam la yãmba d maan sɩda d tʋʋm ni fãa wẽnnaam sẽn ning tõnd nug wãnde n sɩda la d maan taab neere bɩ nonglem zĩnd tɩ zãmbo ka ye d na n pʋʋs la bark wʋsgo la d pʋʋs karsamba bark wʋsgo pastor karim zongo n da wa tɩ d paam n sõsd nebã yãmb paam n lohrm n kelg sagls ninsb sẽn kõ maam la yãmba koti lame tɩ rɩka ninga na kẽndr zugu tɩ wẽnnaam sẽn yaa sɩd-soabã na ningi la bark zĩ-kõnga la d na n yaas ne taaba la le kõ taab sɛk wakata to tɩ yetɩ bene taab pa zabr saabla gomda pa noom zãng ya la n dat yeelame tɩ wakat keta taoore tɩ vɩɩmã sã n ket n tɩ wẽnd biiga kaoos waoongo tõe tɩ d le wa paam karsam yɛsa tɩ wa kõt saglse pʋʋsɩ la bark wʋsgo tõe tɩ yãmb tara sagls tõe tɩ yãmb tara koɛɛg n dat n kõ sẽn kẽed ne sõsg ning yãmb sẽn get la y kelgdẽ wã wa gʋlsem ning yãmb sẽn ne wã tʋme tɩ wa nananda cvk lvd tao dãmba ne tõnd fãa sẽn yaa tẽn tʋmdbã lagmda tɩ b pʋʋsd y bark wʋsgo yetɩ wẽna ning y barka la wẽna ning y nus-tʋʋmã barka wẽna kɩt y yidg y vɩɩmã pʋgẽ la vɩɩmã yidg tara sor n tʋʋdẽ bɩ d tũ tɩ wẽnnaam gomda yaa sɩda wẽna lekd nindaare Bilfu, o singa da woto, alo wale baga neda. Ya bilfu, o singa da woto, alo wale baga neda. Nete buga tontume, alo wapama dormila.